बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम्स का फाइनल राउंड तकरीबन शुरू हो चुका है। 9, 10 के एग्ज़ाम जो है एक हफ़्ते के अंदर, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इम्तहानात जो हैं वो तकरीबन ये कि 2 से 3 हफ़्ते के बाद शुरू होने वाले हैं। तो फाइनल तैयारियां हैं, ठीक है। तो अब आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको मेरे पास जितना भी कंटेंट सब बचा है जो पीडीएफ की सूरत में है वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और अब जो इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे शायद ये कि 1 या 2 वीडियो मज़ीद आएँ, लेकिन अब तक जितना भी मेरे पास कंटेंट जो मैंने अपनी यूट्यूब पर, अपने चैनल पर और अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है वो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर तकरीबन मिल जाएगा, जिसमें सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस के पेपर्स हैं, ठीक है, टेस्ट पेपर्स हैं, टारगेट पेपर्स हैं। आप देख रहे हैं तारीखों के हवाले से मैंने अपलोड किए हैं। आज की जो तारीख है उसमें 1 मई का जो आपका आ रहा है, ठीक है, ये अपलोड करूँगा। तो इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। मैं आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन उस डिस्कशन से पहले मैं एक गुजारिश करता चलूँ, ठीक है, कि जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है कि मेरे चैनल पर इस टाइम तकरीबन 4000 के करीब 4107 के करीब सब्सक्राइबर मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एनालिटिक्स में जाएं और देखें ऑडियंस की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि 6K यानी 6000 के करीब रिटर्निंग व्यूवर्स मौजूद हैं इसमें, यानी वो व्यूवर्स जो बार बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो मौजूद हैं 6000 के करीब, जो कि सब्सक्राइब जो है मुझे सिर्फ 4000 के करीब स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। तो ये मेरी गुजारिश है उन स्टूडेंट्स से जो बार बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, कंटेंट ले रहे हैं, अगर ये कंटेंट उनको फ़ायदे का लग रहा है तो ये मेरी गुजारिश है उनसे कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इससे मुस्तक़बिल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 2 से ढाई साल में मैं इसमें बहुत कुछ बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। 1000 से ऊपर इस पर वीडियोस हो चुकी हैं, और अगर आप चेक करें चैनल को तो आपको इस पर इतना सारा कंटेंट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीक्वेंस वाइज मिलेगा। आप वेबसाइट पर मज़ीद जाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह वेबसाइट पे मज़ीद आपको चीज़ें जो हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, तो उसमें आपसे डिस्कस करूँगा कि वेबसाइट पर भी आप ज़रूर जाएँ। दानात से पहले वेबसाइट और चैनल एक वीडियो आपके लिए कहना चाहिए हर क्लास के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कम से कम जो रिटर्निंग व्यूवर्स हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 6000 के करीब हैं, जबकि सब्सक्राइबर 4000 हैं, उनको चाहिए कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं इंशाल्लाह उनकी भी उम्मीदें बढ़ाएंगी, उनकी भी उम्मीदें पूरी होंगी, तो वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने जो कंटेंट्स मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंटेंट को प्रोवाइड करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि मेरी जो वेबसाइट है उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, khanzi.weebly.com। उसको भी विज़िट करें। सीक्वेंस वाइज काफ़ी कंटेंट उसमें मौजूद है। तो हम अपने इसकी तरफ आ जाते हैं। 9th क्लास के लिए जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आज की वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी 9th क्लास का गैस है, केमिस्ट्री के सॉल्व मॉडल पेपर है, केमिस्ट्री के 9th क्लास के सॉल्व और मज़ीद मॉडल पेपर हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, केमिस्ट्री का, ठीक है, ये 2 होंगे, एक मेरा होगा एक किसी और का होगा, तो ये आपको चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर का सॉल्व मॉडल पेपर मौजूद है, कंप्यूटर 9th गेस्ट पेपर मौजूद है, इंग्लिश का मॉडल पेपर यकीनन ये सॉल्व होगा मौजूद है। इस्लामियात 2022 का कंटेंट है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है और आई थिंक ये सॉल्व है, तो लिहाजा इसको भी ज़रूर चेक करें, ये हर साल जो है इस्तेमाल हो सकता है। मैथ 9 2022 का जो है वो कंटेंट मौजूद है। मॉडल पेपर 9th क्लास का, ठीक है। पीसी के पेपर्स मौजूद है, मैथ क्लास का सॉल्व मॉडल पेपर मौजूद है, पीसी का पेपर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 से 7, 8 से 12 ये सॉल्व है 9th क्लास के बच्चों के लिए। ये एक तरह से तोहफा है मैथ क्लास के, ठीक है, मैथ के सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। 10th क्लास की तरफ हम आए
تو 10th کلاس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بایولوجی کا گیسٹ پیپر موجود ہے، کیمسٹری کے سالٹ پیپر موجود ہے 10th کلاس کا، کیمسٹری کا، کمپیوٹر کا سالٹ پیپر، انگلش کا سالٹ پیپر، گیسٹ پیپر انگلش کا، ماڈل پیپر موجود ہے، فزکس کا سالٹ 10th کلاس کا، یہ بھی 2 ہیں، تو ایک میرا ہوگا کسی اور کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پی ایس ٹی کا سالٹ ماڈل پیپر موجود ہے، سندھی کا بھی ماڈل پیپر اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آ جائیں فرسٹ ایئر کامرس، تو لہٰذا فرسٹ ایئر کامرس کے بچوں کے لیے اس میں بہترین مواد موجود ہے، خوش ہو جائیں گے یقیناً آپ۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا اگر بنتا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹنگ کا گیسٹ پیپر ہے، بزنس میتھ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ اور اسٹیٹس کے لحاظ سے مختلف اس میں پی ڈی ایفس موجود ہیں، ان کو ضرور چیک کریں۔ پی او سی کا، ٹھیک ہے، پرنسپل آف اکنامکس کا اردو کا پیپر موجود ہے، گیسٹ پیپر موجود ہے، انگلش کا بھی موجود ہے، پرنسپل آف اکنامکس کا اردو کا اور انگلش کا دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ 11 سائنس پہ آ جائیں، اسلامیات گیس، اچھا کامرس کے بچوں کے لیے آئی تھنک میں نے جو ہے وہ کمپلسری جو ہے ان کے لیے اس میں نہیں ڈالا، تو وہ سائنس میں چیک کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کو ان کو سارے مل جائیں گے۔ فزکس فرسٹ ایئر کا گیس موجود ہے، اردو فرسٹ ایئر کا گیس موجود ہے، فرسٹ ایئر کمپیوٹر گیس موجود ہے، فرسٹ ایئر ماڈل پیپر سالو ایم سی کیوز موجود ہیں۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ کس سبجیکٹ کو ہو سکتا ہے، سب کیوں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے ہوں، میں نے چیک کیا ہوگا میں نے، لیکن اب بہت سارا کانٹینٹ ہے، سارا مجھے یاد نہیں۔ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس بھی سبسکرائب کریں ضرور، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹنگ، بینکنگ اردو میں انگلش میں، کمرشل جغرافی اردو میں انگلش میں، اسٹیٹس، یہ تمام جو ہیں پی ڈی ایف آپ کو مل رہے ہیں اس ڈاکومنٹ میں، گیسٹ پیپرز، ٹھیک ہے۔ اور سائنس میں آنے سیکنڈ ایئر میں باٹنی، انگلش، گیسٹ پیپر زولوجی، اچھا یہ فرسٹ ایئر کا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو فرسٹ ایئر میں کر دوں گا۔ اچھا یہ میتھ سیکنڈ ایئر کا گیس ہے، کیمسٹری، کمپیوٹر، زولوجی، تو یہ آج کا کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ ملے گا آپ کو یہ لیفٹ ہینڈ پہ میرے یہاں پر آپ کو کہنا چاہیے ایک ڈرائیو لنک نظر آ رہا ہوگا، تو یہ آپ اس کو کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اس ویڈیو پر جا کر پورا یہ کانٹینٹ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، وہ یہ کہ انشاءاللہ جب پیپر شروع ہوں گے تو میں اس میں بھی جتنا سولوشنز پیپر کا آن دا اسپاٹ یعنی اسی دن جو ہے وہ ہو سکے گا تو میں انشاءاللہ ضرور پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو بچے اس چیز کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ ان کو جو پیپر آیا ہے اس کا آنسر فوراً پتہ چل جائے، تو وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ان 10-20 دنوں میں بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے بہت اچھا کانٹینٹ آئے گا۔ آگے میرا ارادہ انیس حسین کے پیپرز کو بھی کرنے کا ہے، فی الحال ابھی میں آدم جی کے پیپرز کو جو ہے وہ سالو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ مزید سے مزید اچھا کانٹینٹ آتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔